So, Nummer 3. Was noch hier? Die Zanibek-Taschen haben einen Akku F, damit man das Handy immer aufladen kann. Gut ya. Seine Backtaschen haben einen Akku, damit man das Handy immer aufladen kann. Nummer 4. Yuk, nomor Viele Kunden kaufen die Taschen in der Natur Strom zu haben. 4 ya. Viele Kunden kaufen die Taschen, die Natur Strom zu haben. Nummer 5. Recap bietet van Becher an, C, die Wegwerfbecher zu reduzieren. Gut, Nummer C. Und die letzte. Ja, die Cafés verlangen einen Euro kan. Damit die Kunden die Becher zurückbringen. Oke, sehr gut ya. Oke, kemarin udah kita sharing tentang perbedaan damit und umzu ya. So, Iya, eh, saya wiederholung sekali lagi. Bentar ya, moment. Oh, gimana ini? Oke, sebentar. So, saya wiederholung sekali lagi. Apa yang menjadi perbedaan antara damit und umzu ya? Jadi kalau damit itu sama omzu sama-sama nih Nebensatz yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu terhadap tujuan, skillnya ya. Bedanya damit sama omzu apa? Kalau damit itu sebagai Nebensatz kata kerjanya am Ende. Kalau umzu sebagai Nebensatz itu dia kata kerjanya juga am Ende tapi dalam bentuk infinitif. Kalau damit udah pasti dalam bentuk konjugasi ya sesuai dengan subjeknya. Lalu apalagi Frau bedanya? Kalau damit itu subjeknya antara Hauptsatz dan juga Nebensatz itu boleh sama, boleh tidak. Tapi kalau umsu wajib subjek di kalimat pertama dan juga kalimat kedua itu sama ya, seperti yang ada di kotak B ini. Lalu kita melangkah lagi ke selanjutnya. Sudah kamu dapatkan? Yuk, ya C ya. ya, bisa nomor C. Ya. Damit sie die Luft nicht verschmutzen. Oke, boleh diulangin dari kalimat pertamanya? Apa? Waren Sie, Ähm, itu die Luft nicht verschmutzen. waren Sie nicht so oft mit dem Auto? Ja, Damit, waren sie nicht zu oft mit dem Auto, damit sie die Luft nicht verschmutzen. damit die Luft nicht verschmutzen. Oke, die Luft nicht verschmutzt. Kenapa verschmutzt? Karena di Luft single ya. Next nummer 2. Zwei, schreiben Sie einen Verkaufszettel, damit Sie nicht zu viel kaufen. Oke, schreiben Sie einen Einkaufszettel, damit Sie nicht zu viel kaufen. Oke. Und dann, was noch? Drucken Sie nur das Wichtigste aus, damit Sie kein Papier verschwenden. Gut ya. Drucken Sie nur das Wichtige aus, damit kein Papier verschwinden. Und dann Nummer 4. Kaufen Sie Obst und Gemüse ohne Verpackung, damit Sie Müll vermeiden. Oke, kaufen Sie Obst und Gemüse ohne Verpackung, damit Müll vermeiden. Und dann 5. Schalten Sie elektronische Geräte richtig aus,
Mhm. damit sie den Tom verbraucht. Mhm. Dan nomor 6. Duschen sie nur kurz, damit sie Wasser sparen. Oke. Atau karena dari tadi nomor 1 dan 6 ini ada beberapa subjek yang sama, kita bisa pakai umzu juga ya. Contoh, Dusen Senior Kids, Buzzer, Jus, Paran ya. Jadi kamu juga bisa menggunakan itu untuk penggunaan ya di dalam damit dan juga umzu ya. Nah, sekarang kita kemarin sudah lihat nih di bagian 10 di Eigene Meinung äußern. Jadi mengeluarkan pendapat, kamu bisa melihat dari Redemetal ini ya, di Eigene Meinung äußern. Contohnya, ich bin in der Meinung, dass in der Uni Mensa äh, es nur vegetarische Gerichten geben sollte ya. Ingat, kalau pakai dasetse kita udah belajar ya di A2, itu kan berarti Hafsa sama Nebensas, itu dasetse itu kata kerjanya selalu di terakhir ya. Jadi kita bisa menggunakan Redemital ini untuk mengungkapkan ide kita terhadap hal-hal yang ada di kasih kalimat ini ya. Contoh tadi nomor 1 ya. Ich bin in der Meinung, dass saya setuju bahwa in der Unimensa es nur vegetarische Gerichte geben sollte. Di dalam kantin kampus itu hanya dibolehkan untuk diberikan makanan vegetarian. Lalu yang kedua, misalnya saya mau bikin kalimatnya. Minor, minor. Nah, di Overziehen, Verkehrsmitteln, eh sein sollten ya. Seharusnya memang yang namanya public transport itu harus ada segera ya. Atau kalau kamu di sini tidak setuju gitu ya, misalnya Ich stehe nie auf dem Standpunkt, dass im Büro man keine E-Mail ausdrücken sollte, ya. Saya nggak setuju tuh kalau di dalam kantor orang tidak harus nge-print email gitu. Mungkin menurut kamu, print email harus di-print gitu ya. Atau misalnya kamu setuju, misalnya Ich bin davon, tergantung ya, kalau nggak setuju tinggal kamu tambahin ini, kalau nggak, udah nggak usah ya. Ich bin davon überzeugt, der Supermarkt Obst und Gemüse ohne Verpackung verkaufen sollte ya. Itu ketika kamu mengeluarkan pendapatmu. Tapi kalau misalnya kamu setuju, tinggal kamu kasih ini, kenapa alasannya kamu beritakan. Tapi kalau kamu misalnya ingin mengulang lagi gitu ya, menegaskan kembali, nah kamu bisa mengungkapkan dengan redemital ini. Oke, sip. Nah, kita akan masuk lagi sedikit. Saya rasa kalau hafal sama bahasa ini sudah oke ya. Nanti tinggal saya periksa lagi. Nah, ini kamu, ini PR nggak ya? Nomor 10A, 10B? Belum, Frau. Oh, belum ya. Oke, ini nanti 10A, 10B saya minta kamu kerjakan aja ya. Nah, kita akan masuk lagi ke terakhir ya, bab 5. Apa itu? Das Wetter indah. Das Wetter indah itu kan tadi ada beberapa bentuk cuaca dalam bahasa Jerman ya. Nah, ada winter, ada heat, summer, and so weiter ya. Nah, selain dari seasons itu ya, apa namanya kalau seasons itu Jahreszeiten gitu ya. Kita juga punya yang namanya cuaca. Nah, bagaimana sih cuacanya atau das Wetter hier in Deutschland? Nah, seperti yang sudah kita pernah pelajarin di level-level sebelumnya, ada juga nih, misalnya windy. Oh, windy das heißt artinya berangin, stormy artinya stormy, neblig berarti berkabut, schwül, regneris, und so weiter ya. Kamu tinggal bisa menggunakan kosakata ini untuk menggambarkan seperti apa cuaca yang ada terjadi pada hari itu ya. Untuk ini tinggal kamu kelompokkan misalnya, oh der Strom itu masuk kemana nih ya, Hermes, Herbstrom, bla 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 ya. Ini tinggal kamu kerjakan sendiri aja ya. Dan secara latihan, ini kita punya latihan ya. Wir haben dann hier diese drei Bilder. Jede von diesen Bildern hier beschreibt dann hier das Wetter.
saya ingin coba kamu gambarkan nomor 1, 2, 3. Saya dikasih clue-nya. Kira-kira kosakata apa yang tepat untuk menggambarkan 1, 2, 3 ini? Lalu di bagian B, we haben dan hier eine E-Mail von Eva. Nah, dia menceritakan tentang cuaca ya, ataupun liburannya. Nah, di sini kamu lihat dan kamu lengkapi nih kira-kira jawabannya apa, wie ist dan das Wetter in Ihrer Region, dan lain sebagainya. 11A, 11B, saya minta kamu kerjakan. Mungkin saya kasih waktu 5 sampai 10 menit, habis ini kita bahas ya. Oke, Yun? Yang 11B gimana itu, Prof? Kenapa? 11B. Ini we haben eine email ya. Kita punya email ini. Kamu baca dulu, lalu kamu jawab pertanyaan 1, 2, 3, 4 yang di bawah ini menggunakan keterangan yang ada di dalam surat. Seperti itu ya, Yun? Oh iya, Prof. Oke, good. 5 sampai 10 menit ya. Oke? Oke, schön. Bitte das.